सम्मान्य पूज्य सहप्रतिनिधि अधूर्य जाजक मंडल उपस्थित मोर समस्त इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ सुधीवृंद समस्त को मोर भक्तिभूत हार्दिक जय गुरु भलवासा प्रणाम यथामान्य जनाए। आज पवित्र गोविंदपुर सत्संग केन्द्र अनुकूल अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग मोर परम सौभाग्य आज प्रातकालीन ये आभासी सत्संग जोगदे निजक मु धन्य मन करुच्ची। आज मत सत्संग इष्ट प्रसंग किसी को धरने जो अपूर्व सुजोग देते से मु आपण पाखे मोर कृतज्ञता जनाऊँगी। एवं आज श्री श्री ठाकुर को रातुल चरण जो माने भोग अर्घ्य निवेदन कर समस्त सुख शांति आनंदर जीवन पाई सुदीर्घ निरामय इष्टिप जीवन पाई प्रिय परम रातुल चरण प्रार्थना जनावा सहित निवेदन करुच्ची से मानकर जीवन सुख शांति आनंद विवर्धित हो। आम मान जो मैंने सत्संग परम दयाल श्री श्री ठाकुर समस्त अशेष कल्याण करंतु मंगल करंतु यही प्रार्थना प्रिय परम रातुल चरण बारंबार जनाए। सुंदर भजन कीर्तन समाहित होइछि एवं ये भजन कीर्तन आम समस्त मन प्राण को स्पर्श करिछि। भजन कीर्तन प्रकृत में एभली एक सुंदर बलिष्ठ माध्यम जहाँ ईश्वर निकटवर्ती कराए। मोर मन पड़ुछि गोटे कथा रामकृष्ण ठाकुर समय कथा। रामकृष्ण ठाकुर कलिकता जड़े गुरु भाई घरे सत्संग को जाती जो भाई घरे सत्संग आयोजन होता है से दिन सत्संग भजन गाइबापी कहीं नथिले तो जड़े व्यक्ति को एमती खोजा पड़ा किए भजन टी गाइबे तो से समय जी सत्संग आयोजक ठाकुर को कहले ठाकुर मो पड़ोसा युवक अच्छा मुझे डाकबी से भजन परिवेशन करेंगे। रामकृष्ण ठाकुर कहले हाँ डाक 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 तो से सहित एभली भाव में परिवेशन कले भजन परिवेशन सरीगला रामकृष्ण ठाकुर से युवक को आलिंगन कले कुंडे पकईले कहले मु तुमको एपर्यंत अपेक्षा करी एपर्यंत अपेक्षा करी ये जो आलिंगन भितर दे युवक अनुभव कले से युवक आउ कहीं नुहति से दिन विवेकानंद नरेन्द्र दत्त। तेणु भजन कीर्तन एभली एक बलिष्ठ माध्यम जहाँ प्रकृत में ईश्वर निकटवर्ती कराए। आज से भली भजन कीर्तन जहाँ समस्त हृदय और मन प्राण को स्पर्श करिछि आनंद देछि एवं ईश्वर को उपलब्धि करिवार एक बलिष्ठ माध्यम। तेबे सत्संग प्राणर जिनिष आमे ऑफलाइन सत्संग करुचे ऑनलाइन सत्संग करुचे। वर्तमान आचार्यदेव कहले जे कोरोना पर ये ऑफलाइन सत्संग करिवार कथा तथापि किसी जगार ऑनलाइन सत्संग चली। तो आज ये सत्संग प्रत्येक सत्संग प्रभु निजे विराजित जहाँ आमे शुणीचे पुराण वर्णित से दिन प्रभु निजे तांकरी श्रीकंठरे कही नारद को ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदय नेच मदभक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तेणु जो मोर गुण कीर्तन हुए से थाए। तेणु ये सत्संग प्रभु निजे विराजित तांकर गुण कीर्तन जो होउछि तेणु ये सत्संग आम आज जीवन धन्य करिछे। कथा होउछि जे यही गला 14-15 तारीख एप्रिल 14-15 तारीख सर्वभारतीय ऋतिक सम्मिलनी नववर्ष स्वस्ति तीर्थ महायज्ञ आश्रम अनुष्ठित होता। आज आम जो मैंने सत्संग ये जोग देचे ता भितर किसी गुरु भाई गुरुमा बोधे आम देवघर जाइथिबा पवित्र आश्रम को
ଆଉ ଏଥର 14 ତାରିଖ ଦିନ ରୀତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାଦା ମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱସ୍ତି ତୀର୍ଥ ମହାଯଜ୍ଞ ସେ ଯୋଉ 15 ତାରିଖ ନବବର୍ଷ ସେଦିନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ତ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ପ୍ରତିରୀତି ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ଦା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଭାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ଦା ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ଭେଙ୍କି ଦା ତାପରେ ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାଦା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସସମ୍ମାନେ ଉଠି ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ଏତେ ଭାବ ବିଭୋର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣେଇଲେ, ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ନବବର୍ଷ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই ପବିତ୍ର ଦେଓଘରରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ମୁଖର এই ପ୍ରାତଃ ସମୟ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତାର ବାତାବରଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ମାଗିଲେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ତ ଏଭଳି ନବବର୍ଷ କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଥର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ମୃତପ୍ରାୟ ମଣିଷ ସदैବ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଏତେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତ ଭାଷା ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଆମେ ମରମେ ମରମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହିଛି, ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଖୁବ ଭଲ ହୁଏ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମଣିଷ କର୍ମ କରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯିଏ ଦୋକାନୀ ସେ ତାର ବିକ୍ରି ବଟା କରେ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗ୍ରାହକ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରୁ କିଛି କିଣେ ତ ସିଏ ପାଇକି ଜିନିଷ କିଣିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତ ମଣିଷ ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କର୍ମ କରେ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁ କହୁ ଏତେ ଖୁସି ମନରେ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଉ ଏତେ ଉର୍ଜି ଭାବରେ ଏଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଉଦିତ ମନ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସେଟା ତା ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ଦା ବର୍ଷିୟାଂଶ ପ୍ରତିରୀତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୌଣ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୌଣ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ରହିଲେ ସବୁ କଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହେ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୁହନ୍ତି, 5 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଜଣେ ଦେଶର ପରିଚାଳକ ରୁହନ୍ତି। ପରିବାରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, ଜଣେ ପରିଚାଳକ ରୁହନ୍ତି ଯିଏ ପରିବାର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତ ଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛିର ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଗୌଣ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର କଥା। ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ସେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥାଏ। ସେ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏବଂ ତାର ବାପା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର, ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ଥାଏ। ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ୟା ଭିତରେ
तांको बापा मध्य तांकर गोटे छोट व्यवसाय थाए किरानी दुकान से किरानी दुकान टी तांकर व्यवसाय रे तांकर गुजराण मेंटू थाए आचार्य देव सुंदर कथाटी से तोड़ी धरुले तापर पर देखा जेजेबाबा जेजेमांकर मृत्यु हो जाइए एवं ये पिलाटी एत भल मेधावी छात्र पाठ पढ़ी थाए गोटे छात्रवृत्ति मिला स्कॉलरशिप मिला जे फरेन जा पाठ पढ़ाई जो ये छात्रवृत्ति पाइला स्कॉलरशिप पाइला पिलाटी फरेन जावाई पाठ पढ़ाई तो से किंतु से पिलाटी चिंता करुच्ची देखुची जे मो परिवार भितर एभली अवस्था बापा मोर बर्तमान रोगग्रस्त असुस्थ यही दुकान चलवाई से समर्थ नुहति परिवार चलो किमिति ताले परिवार देखाशुना करिवो किए तेणु सी देखी से सिख धर्मर पिला आचार्य देव कहते जेहेतु से सिख धर्मर तेणु सी जानिला जे सिख धर्म लिखाई कर्तव्य ही भगवान ड्यूटी इज गॉड कर्तव्य मु जहा बुझे ये कर्तव्य गोटे कृदंत पद क्रुयुक्त तव्य क्रू धातु आ तव्य प्रत्यय जहा करवा उचित ताको कर्तव्य बोली कहा जाए तो पिलाटी मन मन ठीक करिछि मोर कौन करवा वर्तमान उचित मु स्कॉलरशिप पाई जाइकी फरेन रे पाठ पढ़ा उचित ना वर्तमान मोर परिवार को परिचालना करने दायित्व ना उचित तो ये कर्तव्य को से संपादन कर ठीक करिछि जे प्रकृत में मोर ये दुकान आपको संभाली परिवार को देखी परिवार सेवा करी बापा माँ सेवा करी जदि परिवार मोर चलाए ताहाले किंतु ताहा मोर कर्तव्य संपादन हम आउ यही कर्तव्य ही मोर भगवान ता सिख धर्म को से निष्ठा सहित पालन करिछि एवं स्कॉलरशिप ताकू से एवॉइड करिछि से ताकू से प्रत्याख्यान मध्य करिछि तार सांग माने समस्ते जो माने स्कॉलरशिप पाइले से माने मध्य गले बाहर पढ़िबा पई किंतु ए पिलाटी गला नाही ए पिलाटी तापरे कोन कला तार दुकान को से संभाळिला धीरे धीरे दुकान टी आगो को मध्य गला बिजनेस रे तार किछि उन्नति हैला जेहेतु पाठशाठ पढ़ी शिक्षित पिलाटीए तार जीवन में भल सी उन्नति कला भल उन्नति कला परिवार समस्त सेवा कला सेवा जत्न कला परिवार समस्त मन को सी एभली भाव जहाँ जहाँ दरकार से भली सेवा देकिरी तो मन भीतर से तृप्ति आनिला एवं तापर देखागला जे तार व्यवसाय जे ए मार्केटिंग से जानी थिला तो धीरे धीरे से एरिया रे से अंचल रे सी जने भल व्यवसायी हो गला तार दुकान रू केते गुडे शाखा प्रशाखा खोलिला तार मार्केटिंग भी तार केते गुडे छोट छोट दुकान आउरी केते गुडे दुकान खोलीगला धीरे धीरे तार व्यवसाय प्रतिष्ठान बढ़ीगला बहुत गुडे प्रचुर आदाय गला इनकम खूब भल गला किछि दिन गला परे तांकू किछि लोक पचारले जे तू तो स्कॉलरशिप फरेन रे पाठ पढ़िबा पई सेठी न जाय कि आ तू एठी व्यवसाय कलु ए न जीवा पई तो मन भीतर किछि दुख हुए ना पिलाटी कहला दुख कहीं हम मो जीवन में किसी दुख ना ये कर्तव्य मोर भगवान बोली भावी तो मु मोर व्यवसाय को ध्यान देली आउ बेस आराम अच्छी मु भलरे अच्छी मो परिवार भलरे अच्छी एवं मु मोर सिख धर्म को मु भल भाव परिपालन करि आचार्य देव एते सुंदर भाव बुझेदेले एते सुंदर भाव बुझेदेले जे प्रकृत में आम मान पाखरे दीटा जिनिस गोटे निर्धारण आ गोटे निर्वाचन प्रकृति में कौन करने को हुए जहाँ करने भितर दे मनुष्य जीवन में प्रकृत आनंद पाए ए आनंद हूँ प्रकृत में जीवन या मनुष्य ता जीवन में सी चले ता जीवन गतिपथ से आग को चले तेरे आचार्य देव कहते जे ये जो सत्तार संग करवा सत्तार संग करवा ये सत्ता जी परम सत्ता परम पुरुष ईश्वर भगवान जीवंत ईश्वर परम दयाल श्री श्री ठाकुर तांको सहित संयुक्त हवा शरीर रे और मन रे तांको नहीं सब व्यापृत होइकी रहिबा सब तांको नहीं चलिबा तांको चिंता करी चलिबा आज आचार्य चाहूँगी पूजनीय अविंदा चाहूँगी ए डीपी वर्क कथा आमे डीपी वर्क करी भीतर देई सहित संपर्क सृष्टि करी जो माने आज रही जाइछंती जो माने आज सुप्त अवस्था अछंती तांको जागृत करबा हमर काम ए सब काम करबा भीतर देई मनुष्य मंगलर अधिकारी हो उठे आचार्य देव अनेक उदाहरण यार देइछंती आज जो माने डीपी वर्क करूछंती से जो असमर्थ लोक समर्थ होउछंती रोगग्रस्त मनुष्य सुस्थ होउची एवं मानसिक अशांति भितर दावानल भितर चालुथुवा मनुष्य शांति आनंद होउची काली जेते बेले आमे डीपी वर्क करे जाऊलु से समय दादा आमको फोन कले से मत कहले ध्रुव भाई अनेक थर आपण को आमे कहलुनु ए गोविंदपुर सत्संग आलोचना करने एथर किंतु आपण करेंगे निश्चित भाव तो जेहेतु मु या पूर्व अनेक थर
ମାନେ ମୁଁ ବାରଣ କରିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶେଇକି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ହଁ କଲି ଯେ ହଁ ଦାଦା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ପୁଣ୍ୟ, ମୋର ସେଭଳି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା, ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ ମନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଶରୀର ମନରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚରମ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଭିତରେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। এই সম্পর্কে আচার্য দেব ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଦିନକର କଥା, ରାତି ପାହିଲା, ଜଣେ ରୀତି ଦେବତା, ଜଣେ ରୀତି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଜା ଧରିକି ବାହାରିଲେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ସେତେବେଳେ ସେ ରୀତି ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ରୀତି ଦେବତା ଏ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଯିଏ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଯିଏ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ? ଠାକୁର କ'ଣ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବାର କଥା, ପରିବାରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନ ବୁଝିବାର କଥା ଠାକୁର କ'ଣ ଏ କଥା ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଛୁଆଟି ତାର ଠିକ୍ ପୋଜିସନରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ବେକରେ ଅନ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯେ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯେ ପାଖରେ ସବୁ କୌଣସି ଭଲ ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ଏଇଠି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆପଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ତ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଏଭଳି ବାଧିଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ରୀତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ରୀତି ଦେବତା ଜଣଙ୍କ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ କାମଟି କରିବି। ସେ ରୀତି ଦେବତା ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧରିବି, କାହାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବି, ମୁଁ ତ ରହିଲେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ନିଜେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶରୀର ମନରେ ସବୁବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବାହାରିବି। ତ ରୀତି ଦେବତା କାହା କଥା କିଛି ନ ମାନି ସେଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି, ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହୁଛି ବାବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅଟିଏ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏ କଥାଟି କହି ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ରୀତି ଦେବତା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଲାଗି ରହିଲେ, କହିଲେ ଯଦି କିଛି କରିବାର କଥା ଠାକୁର ହିଁ ସବୁ କରିବେ। ଯେ ପିଲାର ବେକରେ ଅନ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ପୁଣି ସୁଧୁରିଲା କେମିତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କେମିତି? ଦେହରେ ପୁଣି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନଥିଲା, ତା ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ନଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା କେମିତି? ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲା କିଏ? ତ ଠାକୁର ହିଁ କଲେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଲାଗି କର୍ମ କରା, ସେଇ ତ ହଲ ପୁଣ୍ୟ ଭରା। ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଏ ମଣିଷ, ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏ କଥାଟି କହିକି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ପରିବେଶ ଫାଟି ଉଠିଲା। ଟିଭି, ରେଡିଓ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଏ ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖାଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଟ୍ରେନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ବଗିରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୋଉ ବଗିରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ନିଜକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି,
से माने प्रति मुहूर्त मनीष प्रकृत में रक्षा पाई जाती। तेणु परम दयाल श्री श्री ठाकुर सहित आम मैंने प्रतिदिन प्रति मुहूर्त जो लगी रहू प्रकृत में आम हुए जीवन सार्थक हुए। आचार्य देव कहते जे मु जहाँ जहाँ आज ये आलोचना करुच्ची आपण माने घर को गले तार बिंदुए मात्र किसी नहीं चलतु ताकू नहीं चलतु देखिए जीवन केते मंगल। आचार्य देव कहते मु कहूना जे 24 घंटा तुम सब काम कर दे पार तो अंततः किसी ना तो चार दिन काम कर दिनटे भी काम कर प्रभुंर कर्म करने भितर मंगल अधिकार हो उठिब ए मनीष। तेणु आम मानकर कथा है जे आमे सब बड़े ईश्वर सहित जुगजुक्त हो कर्म करी तांको चिंता करी आमे जेमिति चली परिबा आम परिवार को आमे सुंदर भाव रखी परिबा। एई सौंदर्य जिनसटी पाइबाकू हेले आम मानु किंतु करिबाकू ही किछि करिबाकू पड़िबो। तो करिबा जननी डूइंग इज द मदर ऑफ गेटिंग आमे करिबा एवं पाइबा एई जो कृपा बोली आमे कहू तो करिबा एई कृपा क्रू धातुर आसीची बा धातुर आसीची करिकी पाइबार ना होउची कृपा। आमे प्रभु को पई जेते करिबा तो सेते आमे कृपार अधिकारी हो उठिबा। कथा होउची एया जे श्री श्री ठाकुर को सहित संयुक्त हो चलिबा भितर दे मनीष जो मंगल अधिकारी हे उठे एवं तांकर इच्छा को पूर्ण करने भितर दे मनीष मंगल अधिकारी हे उठे। आ गोटे कथा तांकर संग करने भितर दे मनीष मंगल अधिकारी हे उठे। तेरे ठाकुर इच्छा को पूर्ण करवा यहाँ हूँ जीवन बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। श्री श्री ठाकुर सहित अनेक मनीष संपर्क में आसी बहुत लोक सहित संपर्क स्थापन कर बहुत लोक अनेक ज्ञानी गुणी लोक कि मूर्ख कि पंडित कि चाषी मूलिया यही प्रशासक समस्ते श्री श्री ठाकुर पाखक जाई जो मान जीवन में जिते समस्या अच्छी समाधान पाई अशांत मनीष शांति पाई मनीष प्रश्न करिछि उत्तर मध्य पाइछि। तेबे आज अनेक लोकंकर अनेक प्रश्न तथापि श्री श्री ठाकुर को जो माने जीवन में धरिकी चलता भितर दे मनीष ता प्रश्नर उत्तर मध्य पाई पारे। मनीषर जेते अभाव असुविधा थाउना कहीं जेते सी ठाकुर को लेकिन चले ठाकुर को धरिकी चले ठाकुर को इच्छा को पूरण करने को जाई निज को नियोजित करे सेतेबेले तांकर दया करुणाटा मनीष अनुभव करे दया करुणा मनीष पाई पारे। यही संपर्क में गोटे कथा मोर मन पड़ुछि परम दयाल श्री श्री ठाकुर पाखक जड़े तांकर भक्त दिने आसी पहुँचले आवास अल्ली से आसी ठाकुर पाखे पहुँचले और ठाकुर प्रणाम कले। ठाकुर प्रणाम कर सारा ठाकुर जिज्ञासा कले आवास केमिति अच्छु तो से आवास अल्ली कहते ठाकुर सबू भल किंतु मोर आर्थिक अवस्था बहुत मांदा मोर परिवार चलवा बहुत कष्ट मोर इनकम सेमती किछि नाही परिवार मु चलै पारिना तो दुखरे मोर गुजराण मु मेंटाउछि। ठाकुर कहले तारे तू कौन किछि गोटे करि परिबु ना ठाकुर मोर पैसा पतर अभाव मु कौन करि परिबी। ठाकुर कहले गोटे शुण मु तो पे किछि पैसा पत्र जोगाड़ कर दउछि तू गोटे काम कर तू जोता तैयारी कर जोता तैयारी करी बिक्री कर आ सेतिरे तोर 2 पैसा तोर लाभ हबो आ तू मध्य भले तोर गुजराण मेंटेई पारिबु। तो सेतेबेले ठाकुर किछि पैसा पत्र जोगाड़ कर देले जोगाड़ करी देखी ए आवास अल्ली भाई को हाथ में दे देले कहले जा परम पितांकर इच्छा अच्छी आउ तांकर आशीर्वाद अच्छी तू नहीं कि ए काम कर। तो सेतेबेले ए आवास अल्ली भाई कौन करिछि ना ठाकुर को जो ठाकुर जो जोगाड़ करथिले किछि पैसा पत्र ताको हाथ में धरिकी से जाइछि गला बेले बाटरे जेतेले से जाउछि मने मने भाबुछि तार ये जो काम सी कर जोता तैयारी कर कंचामाल कौटू आन कौन कर इत्यादि इत्यादि कथा मन मन भाभी भाभी जाऊ 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 तो ता पूर्वर से ठाकुर को पचारि ठाकुर मुझे जोता तैयारी करी ये जोता सब कौटी बिक्री करी कौटी ठाकुर कहते देख से बजार गोटे गछ अच्छी से गछ मूल बसबू आठ जोता बिक्री करूँ ठाकुर एक कहते तो एक सब मन मन भाभी भाभी जो आवास अल्ली जाऊँगी घर को जाऊँगी बाटर जो तार सांग को देखाला ता सांग देखला पर सांग पचारा आवास कुआड़े जाइलु तो से आवास भाई कहते मु ठाकुर पाखक जाइली आ ठाकुर को मोर ये गरीबी अवस्था कथा कहली आ ठाकुर मो किसी पैसा पत्र जोगाड़ कर देइछंती आ जे पैसा पत्र रे मु किसी कंचामाल किनिबी जोता तैयारी करी आ जोता बिक्री करी तो यही भावना नहीं कि मु जाऊँगी
सांग को जिते आवासली कथा कहले तो से आवासली पुणी कहते ठाकुर कहते जो बजार अच्छी ए बजार गछ मूले बसी मु तोर जोता बिक्री करी तो से सांग कहते आवास भावार कि ना मोर गोटे दुकान केबिन खाली अच्छी आउ तुम से केबिन रे बसी तुम दुकान बिक्री बटा कर भल हम से आवास भाई कहते तुम केबिन भड़ा देवाई ये दुकान भड़ा देवी पैसा कहीं तो तेणु मुझ बरम यहाँ नहीं पारे ना कि सांग कह ना तुम्हें पैसा चिंता करने दरकार ना तुम्हें से केबिन नियो से तुम दुकान चलाओ तो जहा हूँ सांगर बंधुकर परामर्श नहीं से केबिन हाँ से जोगाड़ कले केबिन रे गले कंचामाल जोगाड़ कले कंचामाल आनिले जोता तैयारी करिवारे से मग्न हेले तो आवासली वर्तमान चिंता कर भावुं जे मु जो जोता तैयारी करी मु किंतु जेहेतु ठाकुर दयारु ठाकुर मते साहाय्य करिसंती आर्थिक साहाय्य करिसंती तेणु मु जो जोता तैयारी करी प्रथम जोताटी किंतु ठाकुर तैयारी करी आ ठाकुर ए जोताटी पिंधिबे ताहले मो जीवन धन्य हम सार्थक हम आवासली या भावी तबरे से कौन कर जोता ठाकुर जोता तैयारी करने मनस्थ कर मन मन भावुं ठाकुर जोतार मापटा केमी मापटा केते केमती जानिबी तो ठाकुर सेवक जे ठाकुर सेवा करती पचारे कहले भाई ठाकुर जोतार मापटा केते तो से मापटा से भाई जिते कही आवासली जोता तैयारी कर ठाकुर अति जत्न अति भावर सहित प्रेमर सहित जोता तैयारी करिवार समस्त कौशल जहा किछि तांको पाखरे थिला समस्त विद्या बुद्धि खटई निष्ठार सहित श्री ठाकुर सुंदर जोता हले सी तैयारी कर देइछंती जोता हले तैयारी कर देइछंती तबे ए जो जोता हले को तैयारी कर देले तांको मन भितरे गुडी गुडी मन आउथरे भावना आसीछि काना मनुष्यर मन बड़ विचित्र मन मन भाबुछि ए आवासली ए जोता किंतु एबे ठाकुर को देबी नाही ठाकुर जो दिन मते मागिबे जोता मागिबे सेते बेले किंतु ए जोता देबी या भाविकी सी जोताटा को सुंदर परिष्कार करिकी गोटे सफा धला कपड़े गोड़े दुकान गोटे थाको ऊपर सी रखी देछि किंतु एतिकी सी करे जे से जोता को सी राति पहले दुकान खोलिले प्रथमे मुंडियाटीए मारे धूप दीप दिए एवं तापरे ता दुकान काम सी आरंभ करे तो एमिति करी करी देखागला ता दुकान वृद्धि हैला तार भल व्यवसाय हैला दी पैसा भल रोजगार मध्य हैला आवासली भलरे कालातीपात कला ए भितरे किंतु आउ गोटे घटना घटी शशिभूषण मित्र ठाकुर जड़े परम भक्त सी किंतु मने मने दिने भावुले ठाकुर आपणकर चरण सेवा तो करुछि ए जो मो पूर्वर भाई कीर्तन करुले आ दादा सुंदर भाव से कीर्तन को ताकू सविस्तार भाव ताकू बुझाऊले जहाँ चरण स्पर्श तरुलता सबु गछवृत्त मध्य पल्लवी उठे तांको दयारे से चरण को पाइबा जुगे जुगे मनीष केते साधना करिछि केते तपस्या करिछि केते व्रत करिछि एई चरण स्पर्श टिके पाइबा पई ए चरणर सेवा टिके करिबा पई ए चरण को टिके पाइबा पई मनीष जीवन रो व्याकुलता से पाद को से दिन मध्य एई टिके धरि देबा पई आपण माने सुनिथिबे जे यीशु ख्रीष्ट को जने परम भक्त थिले मेरी मैगडेलिन ए मेरी मैगडेलिन से कौन करथिले ना यीशुंकर परम भक्त थिले यीशु दिने जाउथिले गला बेल को मेरी मैगडेलिन जाकी प्रार्थना कले प्रभु आउ आपण प्रभु आपण मेरी मैगडेलिन जानिछंती से आम सहरर प्रख्यात बेश्या आपण ता घर को जे भी सम्मति प्रदान कले आमे एते भक्त आपण को आमे चाहूछु आम घर को नबा पाई आपण जाऊ नाहंती किंतु तांको घर को जे पे आपण ठीक कले आपण ता घर जे भी निष्पत्ति कले तो सेदळे प्रभु यीशु शुण जेहेतु मु तांको कथा देइछि तेणु मेरी मेडिन घर को मु निश्चय जीवी ता घर को मु निश्चय जीवी तो एवं निर्धारित दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेरी मेडिन को घर को जाइथिले जेतळे ता घरे पहुंचुचंती सेदळे मेरी मेडिन कोन करिछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिते जाइछंती मेरी मैगडलिन तार ए जो चूर्ण कुंतल तार केश राशि जो सुंदर तार चेहरा से तार ग्राहक मान को आकृष्ट करे तो से कोटी कोटी टंका जे रोजगार करथिला तार बहुत पैसा देकी दामी दामिका अतर सब से किणी थिला
ଦାମୀ ଦାମିକା ଅତର କିଣିକି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ହବ, ତାକୁ ସିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମେରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲିନ୍ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ଏଇ ବହୁ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ଦାମିକା ସବୁ କିଣିଥିଲା, ସେ ଅତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା। ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା, ତାର ଯୋଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ କେଶ ରାଶିକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଖୋଲା କରିକି ମୁକୁଳା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛି ଦେଲା। ଏବଂ ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ତାର ଭାବ ଏତେ ଉଦୟ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଭାବ ମାନେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇଲା, ତା ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଠପ୍ ଠପ୍ ତତଲା ତତଲା ଲୁହ ରାଶି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପାଦକୁ ସେବା କଲା ମେରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ତାପ ତାର ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଚରଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦିନ ଟିକେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚପଲକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାତରେ ଧରି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଶିଦା ତମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି? ତ ସେତେବେଳେ ଶଶିଦା କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ନା ଚାଲ ବଜାରକୁ ଯିବା, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଚପଲ ହଳେ ଦରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏବେ ତ ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଲାଣି, ବଜାର ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବେ ଚପଲ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ଏବେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସକାଳ ପାଇଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେଭଳିଆ ଚପଲ ମୁଁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ନାଇଁ ଶଶିଦା ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଦରକାର, ଚାଲ ନା ଏବେ ଯିବା, ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା, ସାଥୀ ହେଇକି ଯିବା। ତ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ? ଠାକୁର ଏବଂ ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ରଦା ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏଇ ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠାକୁର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଓଘର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ରାତି 9ଟା ପରେ 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ସେ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ସେଟା ଆବାସ ଅଲିର ଦୋକାନ। ଆବାସ ଅଲିର ଦୋକାନ। ତ ସେଇ ଆବାସ ଅଲିର ଦୋକାନକୁ ଦେଖିକିରି, ଆବାସ ଅଲିର ଦୋକାନକୁ ଦେଖିକିରି ଠାକୁର ତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆବାସ ଅଲି ଦେଖିଲା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ଠାକୁର, ଠାକୁର ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୋକାନକୁ। ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆବାସ ଅଲି ପ୍ରଣାମ କଲା ଠାକୁରକୁ ଏବଂ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଭାବ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା। କହିଲା ମୋର ଅହଭାଗ୍ୟ, ମୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ଭଲ ଅଛୁ? ତ ସେତେବେଳେ ଆବାସ ଅଲି କହୁଛି ଠାକୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଚପଲ ହଳେ ହେଇପାରିବ? ଚପଲ ହଳେ ହେଇପାରିବ? ସେତେବେଳେ ଆବାସ ଅଲି ଆଉ କହିବ କ'ଣ, ତା ବାକ୍ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ମାଗିବେ ଚପଲ ସେଦିନ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସି ନିଜେ ମୋତେ ଚପଲ ମାଗିଲେଣି। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ମୋର କେତେ ଜନ୍ମର ସାଧନା ଆଜି ସଫଳ ହଉଛି। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଠାକୁର, କହୁଛି ଠାକୁର ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମୁଁ ଚପଲ, ନୂଆ ଚପଲ ହଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ତେବେ ଚପଲ ହଳାକ ସେଇ ଯୋଉ ସିଏ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା ଅତି ଯତ୍ନରେ, ତାକୁ ସିଏ ଆଣିଲା। ଆଣିକି ପୁଣି କ'ଣ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ସେ ମାପିଦବ ଚପଳରେ, ଚପଳରେ ମାପିଦବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିକି ଟିକେ ଚପଲଟାକୁ ସେ ମାପ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନର ସାଧନା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, କୈବର୍ତ୍ତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଦିନ ଏଇ ଧୀବର କେଉଟ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ନ ଧୋଇକି ମୁଁ ନାବରେ କେମିତି, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୋର ନୌକାଟା ନାୟିକାଟିଏ ହେଇଯାଏ, ମୋ ଡଙ୍ଗାଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ହେଇଯାଏ,
ताले मोर मोर व्यवसाय बाड़ी बुड़ीज मो घर मु चली पारि ना ये गोटे कथा किंतु आउ गोटे कथा से देखुची जे से प्रकृत विज्ञानी बहुत ज्ञान तार थिला से जानी थिला जे प्रकृत रे जे जहांकर चरण स्पर्श रे अहल्या उद्धार पाई गले से ये जो प्रस्तर होगी थिले पथर पड़ी थिले पथर होगी थिले तो सी जदि मुक्ति पाई गले ताले सी किए सी स्वयं विष्णु सी उद्धार करता सी जिते बड़े आसीचंती ताले मु तांको पाद न धोईकिरी मु सुजोग कहीं छाड़ी तांको पाद सेवा टी मु करदेवी पाद सेवा टी मु करदेवी तेणु से मने मने कहला प्रभु आपण पाद बढ़े दिंतु मु आपण पाद को धोईदेवी धोईदेला तापर किंतु मु आपन को डंगारे बसैबी यही मने मने भावी थाए। हाँ तो उपेन्द्र भंज से लिखिले सी लिखुंट बढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुबीर पयरे ख्याड़ित करी बसने पोछी ब्रह्मारे धौत जे पद नहिछि ज्ञानी कैवर्त धोइला विज्ञानी कैवर्त धोइला विश्वेपति तपावन नामर तेणु जो पाद को धोईदेवाई से दिन ब्रह्मा पारि नथिले शिव पारि नथिले ए विज्ञानी कैवर्त विज्ञानी यार दीटा अर्थ विशेष ज्ञान जार अच्छी सी विज्ञानी विगत होती ज्ञान जार सी विज्ञानी तेणु मूर्ख केउट किंतु से विशेष ज्ञान अधिकारी से जानी पारा जे प्रभु आसि चिन्ह पारा तेणु प्रभु जदि आसि पाद को मु हाथ में न धोई मुझे मो जीवन में मुक्ति पाइबी तेणु से पाद को धोईदेला अति कोमल धोईदेला पवित्र गंगा जल धोईदेला तर मुंडे जो ठेकाटी बांधी ताकू खोलिकी प्रभुंर पाद को पोछीदेला एवं तापर डंगारे बसई आज से भाई भाव में आवास अली कौन कर भक्त आवास अली प्रभुंर पाद को सी मापी दौर चपल मापी देला प्रभु मने मने खुशी होती आनंद अनुभव करुँच चपल हड़क प्रभु पिंधि ठाकुर पिंधि सारा किंतु आउ एक अपूर्व लीला से लीलाटी हूँ ठाकुर अनौंट एपट सेपट को यही जो पुराणा हड़क चपल कहते देखुं शशिभूषण मित्र पछरे अच्छा तो कहते शशिदा ना आज्ञा ये चपल हड़ाक टे धरी पारे शशिभूषण मित्र भावगत कहले प्रभु कौ दिन मोर इच्छा पूर्ण हम आपण इच्छामय पुरुष आपण समस्त कथा जानती अंतर अंतर कथा जानती आपण अंतर्जामी ठाकुर कहले जे अंतर भितर गमन करी परिवर्तन जी आनी पारते सी होती अंतर्जामी तेज जाऊ अंतर्जामी जानी यही अंतर कथा शशिभूषण मित्र कथा तेणु तांकर इच्छा को पूरण करने से दिन प्रभु कौन करते पुराणा चपल हड़ाक बढ़ई देते शशिभूषण मित्र हाथ दादा हाथ को सी पाई धन्य होते कृतकृतार्थ मणि श्री श्री ठाकुर अपार करुणा दया कर आम मान एभली भाव में केते शशिभूषण मित्र आज तांकर चरण स्पर्श पाई केते आवास अली चरण स्पर्श पाई आज आमर जी आदर्श परमदयाल श्री श्री ठाकुर एवं आमर जीवंत आदर्श जी आचार्य देव तांकरी चरण तले बसी तांकी चरण वेदी तले बसी आमे जेते बेले इष्ट प्रसंग शुणिले तांकर प्रभुंकर कथा शुणिले ए इष्टकर कर्म करने भितर दे आमान जे केते मंगल अधिकारी मध्य उठिबा तार तो इयता नाही आमे जेते गुरु भाई गुरुमा आज सत्संग सहित ऑनलाइन संयुक्त अच्छे समस्त जीवन में अनेक अनुभूति अच्छी समस्ते अनुभव कर ठाकुर जीवन में आम पाई जजन दाजन इष्टभूति स्वस्तिनी सदाचार आम जीवन में पालन करी श्री चरण तले स्थान पाई जे प्रकृत में आम जीवन धन्य होती चरणामृत आम पान करीचे चरणामृत माने ठाकुर कहते जे आम जमी शिव मंदिर को गले शिवंकर जो पादुका चरणामृत आम पादरे पाई आम मुंडरे लगे आम हाथ धोचे परे चरणामृत ये भी गोटे प्रकार किंतु प्रकृत में अमृत चरणी जार सी हूँ प्रकृत में चरणामृत तेणु प्रभुंर से अमृत चरणीर कथा ठाकुर जे कहते तुम्हें जजन जाजन इष्टभूति स्वस्तिनी सदाचार मानिकी चल एवं वर्तमान जहाँ जे अत्यंत प्रासंगिक जहाँ आउ आज जे इष्ट निर्देश जहाँ आम मान पाखे अच्छी जे यही डीपी वर्क करने भितर दे आम मैंने प्रकृत में से चरण सेवा कर अधिकारी पाई पारिबा अधिकारी हो पारिबा
तेणु यही चरणामृत पान करने को हेले आम मैंने किंतु ये जो आचार्य देव कहते आमको निर्धारण करने को हम आमको निर्वाचन करने को हम जे मु कौन कर्म करी मु शुणी थी जे डिवाइन लाइफ सोसाइटी जे पूज्य शिवानंद स्वामी गोटे कथा कही जे से कही स्टार्ट द डे विथ गॉड एंड द डे विथ गॉड ईश्वर को नहीं এই জীবনটা দিনটা আরম্ভ কর এবং ঈশ্বরଙ୍କୁ ନେଇକିରି এই দিনটা ଶେଷ କର ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ରହେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ମନେ ପକେଇ ଚାଲି ପାରୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଏ ପରିବେଶ आपण माने भक्त लोक ज्ञानी गुणी लोक विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व अधिकारी आपण माने आम माने जीवन रे ठाकुर को धरीचे यही आमर ध्येय श्रेय आमर है उठू जे आमे जिमिति ठाकुर को जीवन रे प्रतिष्ठा करिबा ठाकुर चलिबा आउ ए डीपीआर करिबा भीतर देई आमर एते अनुभूति वर्तमान होउची एते अनुभूति आसुची आमे काली पहुंची दिलु जनक घरे से तांकर बापा चलीगला परे से इष्टभूति बंद कर माँ किंतु सत्संग जाऊँगी से इष्टभूति करछंती जेतले तांको आमे पहुंचलु भाई जयगुरु जणैलु से जयगुरु हमको जणैले तापर अति श्रद्धार सहित हमको गोटे मसिना पके घरे आमे 4-5 जन गुरु भाई बसिलु दुख सुख हेलु आमे कहलु गोटे कथा जे भाई आमे आसीचु सत्संगरु से कहले हां आज्ञा औ भलो कथा आमे कहलु जय गुरु से कहले जय गुरु तापर आमे कहलु आचार्य देव आपको जयगुरु जणैछंती जयगुरु आपण घेनिबा हुंतु आचार्य देव जयगुरु जणैला परे से कृत्य कृत्य हे गले जयगुरु मध्य जणैले आमे कहलु भाई आपण केमती अछंती एई कोरोना आसिला लॉकडाउन हला शटडाउन हला ता परे परे मध्य आमाकर संपर्क किछि रहिला नाही आचार्य देव वर्तमान चाहुचंती जे जो माने आज रहि जाइचंती सुप्त अवस्था रे अछंती ताको सहित संपर्क रखिया पई तेणु ताको निर्देश रे आसीचु आपनकर ना एई आपण दीक्षा नै थिले आपनकर नाटा आश्रम रे अछि लिस्ट आमन पाखु आसीची तेणु आपण को आमे आचार्य देव जयगुरु जणैबा सहित आपनकर भल मंद कथा जानिया आमे चाहुचु आपण केमती अछंती भलो अछंती त सेतेई बेले से भाईटी भावगत गत हेई गले कहले बापा मोर चलीगले बापा चलीगला परे किंतु मु आउ ए सब इष्टभूति करिया बंद करदेली मु आउ करू नाही मु बोली भाई आ जदी कले केमिति होंदा भलो होंदा ना हो निश्चय भलो होंदा ताले आपण करिवे ना हो निश्चय करिवे बापा को नामटा मने अछि ना नामटा मोर मने नाही जा हो मु अथरे बसिली पुनस्मरण करदेली पुनस्मरण करदेला परे तांको अथरे संकल्प पत्र गोटी देली आ इष्टभूतिर मंत्रटा जोडी लिखाई तांको बतै देली बोली आपण आली इष्टभूति करेंगे से सम्मति प्रदान करे मनुष्य मान को पुणी आनी पहुंचेगा से माने मंगल अधिकारी होइथिबे एई तो हमर मंगल आमे करिवार मंगल से माने मध्य करिवार मंगल तेणु ये सब मंगल अधिकारी हेबा पई आज आचार्य देव आमन को जो अपूर्व सुजोग दैछंती आसंतु इष्टक पई कर्म करी आमे मंगल अधिकारी हेबा परिशेष रे समस्तकर मंगल कामना करी मोर वक्तव्य एठी विराम दउची जय गुरु।